खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि उसके फ़ज़ल से आज हमारा एक दूसरे के साथ रफ़ाकत का नवा दिन है। और आज के लिए हमारे पास जो तलावत है वो खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों के नाम दूसरा ख़त, उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत है। क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फ़ज़ल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत बख्शे, आमीन। मसीही ईमान और अकीदे के मुताबिक इत्मीनान और सुकून का ताल्लुक़ खुदा से सच्ची रफ़ाकत और मोहब्बत पर मबनी है। एडवेंट सीज़न में आज हम अमन के शहज़ादे यानी यीशु मसीह की अज़ीम रफ़ाकत के वसीले से हासिल होने वाले इत्मीनान और सुकून की बाबत सीख रहे हैं। दुनिया बेसुकूनी और बादमनी का शिकार थी क्योंकि वो गुनाह की वजह से उस अज़ीम खुदा की रफ़ाकत से दूर हो गई थी। खुदा जो मोहब्बत का गहवारा और हमेशा से ही इंसान की मोहब्बत और रफ़ाकत का तलबगार था, जैसा कि इमसाल 8 बाब और उसकी 31वीं आयत में हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। वो आदम से कभी भी अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने आदम पर हर बात को पहले से ही जाहिर कर दिया था, जिसकी वजह से वो अलग हो सकता था। मगर आदम अपनी आज़ाद मर्ज़ी और नाफरमानी की बिना पर खुदा से इस रफ़ाकत को तोड़ बैठा। चूँकि अज़ल से उसकी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी, इसलिए उसने आदम की बेचैनी, बेसुकूनी, बदअमनी और रफ़ाकत की बहाली का मंसूबा बनाया, जो कि हम पैदाइश 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। लेकिन इस मंसूबे की तकमील में वक्त दरकार था। मुजस्सम होने से पेशतर वो कई बार इंसानी सूरत में अपने लोगों से मुलाकात करने के लिए ज़मीन पर आया। मिसाल के तौर पर ममरे के बलूतों में, यबूक की नदी में, येरू के सामने और बाबल की भट्टी में खुदा ने अपने बरगज़ीदों से रफ़ाकत की। लेकिन मुस्तकिल रफ़ाकत की बहाली के लिए इब्ने आदम का गरीब बनकर अपने भाइयों का हक़ क़राबत अदा करना ज़रूरी था, और उनकी बेसुकून ज़िंदगी में रफ़ाकत की खुशनुदी और खुशी को बहाल करना था। और फिर जब हम गलतियों 4 बाब और उसकी 3री आयत देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि जब वक्त पूरा हुआ तो फिर वो आया। निजात दहिंदा ने अपनी रास्तबाजी में से हमारे लिए अदा किया, और उसकी गुर्बत की वजह से हम अमीर हुए, और उसके फ़ज़ल के वसीले हकीकी रफ़ाकत की सच्ची खुशी और इत्मीनान के हम वारिस हो सके। आज हम अपनी ज़िंदगियों में यीशु मसीह के वसीले खुदा बाप की उस सच्ची रफ़ाकत को महसूस करते हैं, और हर तरह की आजमाइश में भी उस शादमानी के तजर्बे की वजह से हम तसल्ली और इत्मीनान को महसूस करते हैं। और इसी तसल्ली और इत्मीनान को महसूस करते हुए हम उसकी हम्द व तारीफ़ और उसकी सताइश करते हैं। और हमारे हालात जैसे भी हों, हम इसी बात में खुश रहते हैं कि खुदावंद हमारे साथ है, जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, बादशाहों का बादशाह है, और हर चीज़ उसकी दस्तरस में है। रब्बुल अफ़वाज है, वो हमारे साथ है, और खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से वो हमारा बाप है।
اور اس کے بیٹے یسوع ہی کے وسیلے سے ہم امیر ہیں۔ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، ہم شاہی خاندان کا حصہ بن چکے ہیں، اور یہ صرف اسی وجہ سے ممکن ہو سکا کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر غریب بن کر آیا۔ اور ہم اس کی غربت کی حالت کو اگر دیکھیں تو جب وہ آتا ہے تو پھر اس وقت اس کے پاس نہ تو گھر ہے اور نہ ہی کسی قسم کی اسے سرائے میں جگہ ملتی ہے، بلکہ وہ اس جگہ میں جہاں مال مویشی بندھے ہوئے تھے ایک چرنی میں جنم لیتا ہے اور کپڑے میں لپٹا ہوا وہاں پر پڑا ہے۔ ہم اپنے خداوند کے شکر گزار ہیں جو ہماری خاطر غریب بن کر آیا، جس نے ہماری خاطر آسمان کو چھوڑا اور زمین پر آ گیا تاکہ ہمیں خدا کی رفاقت میں پھر سے بحال کر سکے۔ ہم اس کے شکر گزار ہیں، اور آج ہم اسی کے وسیلے سے اسے اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں آ سکتے ہیں، اور اسی کے وسیلے سے ہم اس لائق ہوئے ہیں کہ ہم اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں کوئی بھی جو پردہ تھا اس سے آگے جا نہیں سکتا تھا، پاک مقام میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا سوائے سردار کاہن کے جو اس سال کا مخصوص ہوتا تھا۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلے باپ کی رفاقت میں کسی بھی وقت جا سکتے ہیں۔ آج ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر ہم عہد کے صندوق کو چھو لیں گے تو ہم مر جائیں گے، بلکہ آج جب ہم اس کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں تو وہ اس میں خوش ہوتا ہے۔ یہ شروع ہی سے اس کی خوشنودی تھی کہ وہ بنی آدم کے ساتھ صحبت رکھے، اور اس کے بیٹے کے وسیلے سے یہ ممکن ہو سکا۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اس کی شکر گزاری کریں کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجا تاکہ اس کے وسیلے سے ہم اس کی رفاقت میں بحال ہو سکیں۔ آئیں ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ خداوند قادر مطلق ہمارے زندہ آسمانی باپ، تو جو کل کائنات کا خالق اور مالک، رب الافواج، لیکن خداوند یسوع مسیح میں ہمارا ازلی اور ابدی باپ ہے، ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہوئے تیرے فضل کے تخت کے سامنے ہیں، اور تیری پاک حضوری کو محسوس کرتے ہوئے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے تو ہمارے ساتھ ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری شکر گزاریوں کو سنتا ہے، اور جو بھی ہماری التجائیں اور مناجاتیں ہیں جو ہم تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، اے خداوند تو انہیں سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو اپنے پاک روح کے وسیلے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ منت کرتے ہیں نہ صرف اس ایڈونٹ سیزن میں بلکہ اے خداوند اب سے ہمیشہ تک ہم تیری پاک حضوری کو محسوس کریں، تیرے بیٹے یسوع کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کریں، اور بہت سارا پھل لا کر دوسروں کے لیے اور اپنے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ آج کے کلام کے وسیلے سے تو ہم سب کو برکت دے۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔